minta kad you. Saya beli makanan untuk you. Salah tak? Cakap. Salah tak? You beritahu saya. Salah tak? Tak salah. You beli makanan you tak salah. Tak salah. Kenapa klaim saya beli kereta? You parking kereta salah. Ya, pakai kereta dekat sini sebab apa tahu ini restoran. Tempat tak ada tempat apa. So saya parking sini cepat-cepat ambil produk. Tengok you tahu pun Tolong you salah. get you You juga. tahu pun salah parking. Bukan salahnya you mesti tahu. Okay you tak ada masa. Cakap elok, Kita cakap. kita mesti faham. Okay you memang tak ada masa. Ha? You Ada okay you berapa tak? umur? You okay you tak? Saya tolong okay you tak faham tak? Ha. Apa you? Saya nak You parking elok. Saya tolong bapa sampai itu saya cari okay you faham tak? Parking elok lah. Saya tolong lelaki saya cari okay you tahu tak? Ya, I faham. You faham tak? I faham. Faham lagi tanya apa? I faham tapi you bukan okay you untuk parking membutuhkan Saya you. tolong